Prosedur teks kelompok 7. Group members: Arum Dwi Astari, Sari Wulandari, Rita Handayani, Karunia Ningrum. Zranova Alfairuz. Prosedur text definition. Prosedur text is text that contains step or stage for doing something, such as making something, using tools, or doing work. Definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu, seperti membuat sesuatu, memakai alat, atau melakukan pekerjaan. The purpose of procedure text is to provide instruction, information, and explanation about how to do something in sequence in detail. Procedure text also aim to enable readers to carry out work precisely, accurately, and obtain maximum result. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk, informasi, dan penjelasan tentang cara melakukan sesuatu secara urut dan detail. Teks prosedur juga bertujuan agar pembaca dapat melakukan suatu pekerjaan dengan tepat, akurat, dan memperoleh hasil yang maksimal. Generic structure procedure text. Goal or aim, the purpose of the procedure text which can be stated in the title of description. Maksud atau tujuan. Maksud dari teks prosedur yang dapat dinyatakan dalam judul atau deskripsi. Materials or tools, a list of the items required to complete the text, such as tools, equipment, or other supplies. Bahan atau alat, daftar barang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti alat perlengkapan atau perlengkapan lainnya. Step or methods, a detailed step-by-step guide on how to achieve the goal. Langkah atau metode, panduan rinci langkah demi langkah tentang cara mencapai tujuan. Langgeng feature, use numbering to indicate sequence or stage, using imperative verbs, namely words that express commands, must, or prohibitions. Use technical words, use temporal conjunction, such as then, after that, then, and next. Use persuasive sentence, explain in detail the materials and tools used. Using material and behavioral verbs. Unsur kebahasaan, menggunakan penomoran untuk menunjukkan urutan atau tahapan. Menggunakan kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Menggunakan kalimat persuasif, menjelaskan secara detail mengenai bahan atau alat yang digunakan. Menggunakan verba material dan tingkah laku. Example of procedure text. Contoh teks prosedur: how to make coconut ice, how to make ice pops, how to make fried rice, how to make ice jelly, how to make fritters, cara membuat es kelapa, cara membuat pop ice, cara membuat nasi goreng, cara membuat es jelly, cara membuat gorengan, dan masih banyak lainnya. Dan di video kali ini kita akan membuat example of procedure text make ice pop. Contoh teks prosedur membuat pop ice. Tools and materials for making ice pop, alat dan bahan membuat pop ice. Tools atau alat, blender, cup, straw, blender, cup, dan sedotan. Ingredients atau bahan, 1 sachet of pop ice tested according to tester. Half cup ice cubes, half cup water. 1 sachet pop ice, rasa sesuai selera, setengah cup es batu, dan setengah cup air. Step by step how to make pop ice. Langkah-langkah membuat pop ice. 1. Put ice cubes in the blender and much water. 2. Put 1 sachet of pop ice. 3. Blender until the ice cube are crushed. 4. Once you feel it is starting to break down, turn it off then. 5. Pop ice is ready to be served. 1. Masukkan es batu ke dalam blender dan air secukupnya. 2. Masukkan 1 sachet pop ice. 3. Blender hingga es batunya hancur. 4. Setelah dirasa sudah mulai hancur, matikan, lalu pop ice siap disajikan.